Me ena twi mininchia ema obi biala ohwe ewade bofo bompaye se nyame ahomodin nyame tumi enye keso so bra wotie mi mede wo hye Yesu Kristo tiadefo mogeremu mempa abon se nyakopa ahomodin enye kese wo so wo Yesu demti amen. Ene enwumre yewo yidwumadi a yedi efa ewade nyankopon eni Kristo na sempa be kan wiase na wahye yese yeso yento aso na yenkyekere enkwagye ne yemmo asempare ho dawuro enche anuanom ni adofo nyina ene anadwi midenchia efri masafu mu ene mo bibia tete Kristomfo ne ma Kristo ni biara ene obibia woti mi bia anadwi mi kasafa butema tudun se wiase ahini ene Kristo ahini na ebia nyame madom awie ne ebise na manwie na wɔkyena masa ato aso na anadwi mi kasafa botan se Yesu ne botan se odi ba wiase na wiase kura hwan ne bo wiase na hwan ne di wiase so amen. Bible say yenhwe wosoro ahenie awurade asem ne kase no Moshe wosoro ahenie ne tene kan odi weni ma ka betom ena me kasa asem no ahenie no Yenyankopon ana awurade Yesu bai enchechire na efa osoro ahenie ho na jes ahenie bi wo ho a Nyankopon na ne nye ho nyame ene nyi ahenie bi ho eti awurade na ma ne ba ana na wo hom ana awurade Yesu bai ebe kyerɛkyerɛ osoro ahenie enwa sempa ereto eye den ne de Kristomfo ni asofo aba asofo no binom etimi hye ahenie bi ho nkom se Nyankopon yi wahene bi se onkodi wahene bi o ma bi so first no na wo Nyankopon ne di wiase nyina so ne kan saa na Israel eni wahene ne odifo ene gira me Nyankopon ere Israel man ne kwa pam se wo mo pa awiase ahenie ni bi amamanfo ahenie no enti ma odifo Samuel ene Yehua kasai se Yehua o man na pome o mo so mpama ahenie bi ene Yehua se dedi enye wo mapo na mimi Yehua no mapome enti Samuel yede o man pema wo no o man pede en ewiase ahenie. The Bible says obi do wiase a na ejare do enenimo na ye dan na sofo nyame yi se obi be mampanyina ne nyame akaje se we ne nyame apare no obedi himfo so wiase ahenie no Nyankopon ka ho wose mo hwe osoro ahenie tenio mo hwe osoro na ahenie ne tenne kane ade ne wiase osofo wiase ahenie na nyame yi akere wo metwe wa bese biso ene mampanyi we de firi nyame na yina ma no nyame yi mampanyi ma hwan wo de me wiya wo betem asawu sa ahenie no Bible say bonsam ko Yesu nkyɛn o so be kotomi ne wasole me de wiase nyina da hye wonsa Yesu osoma so wanso bibusa wanso wiase ahenie na de osofo wo de wiase ahenie e na wo pere ni nyame tumi yi wiase mampanyi kyerɛ wo mo hwe ne mabeye na Kristomfo mo sole na mo nkyerɛkyerɛ ahenie ne ye wa ahenie a ye wura ba ko pɛ ne da no ya ahenie ne ye wura so panyi ba ko pɛ ne da no ni ba do Yesu Kristo o nyame de wiase nyina hye ne nsa no wo so ono ne wo so ni asase nyina nkoto no na se ba Yesu dina to me nyina be brase edi ba ko pɛ ne menim ti enana twi mi ka chu bi se ewiase ahenie no eyopedia Jeruade Yesu podia mimbe so Ghana mampanyini mintumi nkasa wo ye Kristo ni mapa
because odi wia odi Ghana nyina so Ghana nya Christopher nkwa na wo so Ghana mampanyi beti ni grimofo didi onya mfonso ko odi mu nyina so odu ba bia abosonfo ya oka ho odi mu nyina so nananam ya mamra oka ho odi mu nyina so ne ye den na wono be ye wia nyankopon apa obi se obi nyame dwa abosonsom nyame dwa som bi nyame mpesom bi ne nyame se wo kodi osum eso amempeso ne nyame apa sa nipa no debi eye wiase ahenie to so be to wiase ya na eja ne do ne ntoni mu nana di me to before se wiase niema no bible ni nyina etwamako nipadua wo ye wiase ne kuta no me kanfo Yesu amam me kan fa Yesu Kristo wate ne wiase ahenie no etwamako ne wa ahenie bia hey aho fe papa wase ye ne ahenie ba bia ewuradi hene no ba bia ewura ye ho kese no ne wati abanwa so onna kunya ensi fom na enka fom na obesu nsom ne watete ne konkon ye dwa so onyankopon wote konkon ye ene tene edwa so ono ti asumdue akonya so ono ti enkabom akonya so ono wiase nyitumi oso ne ase nyina hye ne nsa ono ka empuna ne epono me ka che se ehwe oso ahenie just wiase ahenie wiase mampani na de wato so no kwame nkoma ba wiase odin enasai ena kwame nkoma wa buzia wai e champa wai e fifa wai omo nyina be di mampani no eso mko mo sho oso ahenie no na ahenie no oso nyina ben nana twi nyambofo nie menne wo kasase onyame akoa wiase ahenie no mo pre no obi odi wiase ahenie bi adefupe ene be prefo mo ni prepradie pesemi nkominya ketwitwa nipa nantiri ekunkum nipa no nya tumi hwede mampanyi dada mahama kire dena ko di oman so efficiency onukwa wa hyase ache wo pa eye minister na wotu de wodi abansi kan funku abem saa wo mere dwamahama wiase ni pre ho ni mu eti wiase ni ma nyina hyanema oye bibi se wiase ni bible se wona odo wiase no agya do nyine mu mahama be kanfo Yesu ama wate why assembly manda abe minister abe MP abe vice president se abe mampanyi ase pesa be adan no ye de fu pesa wiase ni ma no na agya do ntene mu oh me kanfo Yesu Kristo ama se bible se enjo so ahini o anything e kane anabi ahini be na ukuta wo ahini be na odiri wom ahini be na wo hwe na wo ahini eti oda na sa ahini bi wo na eni nyina so enche na adwiragu na abubu ene na wiase ahini na mo no no to wode so no bible say waso ahini ni esi oda na wade ho mutini mo no so nyankopɔ ho mutini mu a wo ka ahini a emu buda ya wahini bi a yamfa ensa ensi yensu anche wahini biara ya wahini bia na uwu a ukosa ahini ni mu wuti ase a wo sa ahini ni mu na ahini no ekoba bi biara ani Kristo ahini so yo Kristo ni a oye uko US a oye Kristo ni uka ahini ni ho uba UK uka ho ko Germany a uka ho na mo ye Ghana mampanyina wo wuntim nkroso nko Africa ko Ghana mampanyina Ghana kwa ye mampanyini mudi ma Asia maybe nemu ya ho na so ye Kristo ni mapa ya twodi won kwa wo mama wudu Germany ye Kristo ni o ka Kristo for ho we Nyankopɔn sɔfo papa aye ma wa ho ase me Nyankopɔn sɔfo mi ngu nyame ani mase meta se matrene ebo ababa ho tie ma ye Kristo ni mapa nana twi bi kanfo Yesu ama se wonnim Jesus ya betum nsafro se be fa Yesu se waka agenkwa odafo ahini ba kope na manfo hya na o mampanyi we ba we ne mampanyi menua Bible say mra Israelfo po ahini no na nyame yi tenio nyame yi mechechem emre bi enche nyame yi so no nyame yi so ma wo no
so ahini ekosi sei nyame hu se so wani omani ni otu no so ni nyame sasa David hwe nyame ahini na eba ho ero David bitisi so David be yakofo David ye chi no nyame ameyi wa hini bia bie David to aso o de basuru modi ade o de ase ti nyame yi ba ko mie no ankoyi amanipa eni nyankopon tse ase won se de betwese mia me bedi me hene eni o mane pa Yesu baaye and Yesu ba se obeka ahini no wasempa enti ahini di kan de agu so ahini yen egui David ahini egui so ma ahini efri David de ma na Yesu Kristo ahini di efri Awurade nyankopon ahini yem de baaye eni etimoda ena me kan fama wono se bedanto ahini papa ahini emu odu ahini enkwawom ene Yesu Kristo ahini no eno yensuan chibupi ewojo ene fa hodie boniface ene nkabomu ene ntiase ene wodo ene wasa ahini dem ena na dwebari nhira nyagopon ka wo ho na ho odi no somawo na ompegya wo ewade bofo na ekase ichio bibia wo hwe obofo so momaduna se echina yakwasiada obekwa asore mam wate kwa asore dafo benefo obere echu sawo nya wiase nyina na wo hwe okra emfaso bene woso hwe oso ahini wate hwe woso ahini fa wiase ahini to na sei me hwe video bi mani ajepa se me nwa kremani be ekasa echire tie tutu asema enkremofo bidi se opu obi asoma na ne yekonzongo ese ni nketia mahama ekufu adom ma kwafa ne se bi enwam semfo no makodi nsem hono ene enwa kremani bi ekasetia odofo kisosom ye me dese ye wa ho ase ye wodwo ene nyamso se ne omoso ti ase ede wodwo bemem nyame nka ho ebari nhyira se wo hwe obofo Yesu asomdwe ne wontena bra wati asempa na wo senda mo bi ebari nhyira mo nya kese me do ade nyinam bye bye.